Okay, today we are going to study English together. Kita mau belajar bareng lagi, belajar bahasa Inggris bareng lagi. Okay. Now we are going to discuss about a lot and a little ya. Kita akan diskusi tentang bahasa Inggris. Topiknya itu tentang a lot ya, sama a little. Okay. Yes. Ya, I will try to share the screen. Saya coba share screen-nya dulu terkait materi yang akan kita bahas tonight, yang kita mau bahas malam ini. Oke, please wait a moment. Tunggu sebentar ya. Oke, let me check it first. Yes. Oke, so this is the topic. Jadi ini topik kita malam ini, a lot and a little. Oke. Ada yang tahu? Mungkin Sister Dania tahu apa arti a lot and a little? Apa artinya a lot sama a little di sini, Sister Dania? Oke, ada yang tahu? Oke, a lot itu banyak ya, a little itu sedikit. Yes, good job. Ya, bagus. Oke, now let's continue. Nah, oke, let's see here. This is an example about a lot and much, many. Okay, so what do you think the difference between a lot, much, and many? Jadi apa perbedaan antara a lot, much, sama many? Okay, look at the picture here. Kita coba lihat gambar yang ada di sini. A lot of money. Artinya coba kalau di gambar ini kan banyak ya uangnya ya. Not much money. Ada uang tapi nggak terlalu banyak. Sedikit ya. Ada uangnya tapi nggak banyak. A lot of books. Ada banyak buku. Dan not many books. Nggak ada banyak buku. Ada tapi tidak banyak jumlahnya. Oke. Okay? So, di sini kita bisa lihat dari gambar ada a lot, ada much sama many. Oke, kira-kira what do you think the difference between a lot, much, and many? Kira-kira perbedaannya antara a lot, much, sama many apa di sini, Sister Jania? Ada kira-kira bisa menganalisa dari gambar dan kata-katanya kita ada kata a lot, ada much, sama many. Kira-kira bedanya apa antara a lot, much, sama many? Ada yang tahu? Okay, we have Brother Isan. Hello, Brother Isan. How are you doing? Okay, Brother Ihsan. Okay, we are discussing about a lot, much, sama many. Kita lagi diskusi tentang a lot, much, sama many. Okay, thank you, brother. So, what do you think the difference between a lot, much, and many? Kira-kira bedanya apa antara a lot, much, sama many? Ada yang tahu? Apa bedanya, Brother Ihsan dan Sister Jania, antara a lot, much, sama many? Kalau dari gambar, kira-kira kelihatan apa bedanya? Oke. Oke, kita bahas ya. Bedanya apa sih antara a lot, much, sama many? Ya, kita bahas di slide berikut. Nah, ini dia. Much and many. Kita bahas dulu tentang much and many. Kita bahas tentang much sama many. Oke, we use much plus uncountable noun. Berarti kalau much itu digunakan dengan kata benda yang nggak bisa dihitung. Kayak makanan, uang, air, garam. Nah, itu kita nggak bisa hitung kan? Nah, itu kita pakainya much. Sedangkan kalau many itu kita pakainya kata bendanya itu jamak, plural. Many books, many people. Nah, bisa dihitung ya, many books, many people, banyak buku, banyak orang, many pens, many pencils, many photos. Nah, itu kan bisa dihitung ya. Nah, itu pakainya many. Nah, contohnya di sini ada much dan many. Oke, I will ask Sister Dania to read about much. Oke, coba Sister Dania mungkin mau coba baca tentang much. Contohnya. Halo, Sister. Mau coba, Sister Dania? Halo, Miss. Hello, could you please read the examples? Bisa tolong baca example-nya, contohnya? Okay.
Mhm, Did you buy much food? mhm. We don't have much. Itu gimana cara Luggage. bacanya? Luggage. What? Luggage. 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 Iya. How much money do you want? Uh-huh. Do you have any money? I Mhm. have some, but not much. Oke, kira-kira dari sini kelihatan gimana? Kata bendanya kira-kira bisa dihitung apa enggak nih kira-kira di sini? Kalau dari kata-kata yang contoh di sini. Enggak. Enggak ya. Jadi kalau ini enggak bisa dihitung ya. Karena kalau kita pakai much itu enggak bisa dihitung kayak food, luggage, sama money. Nah, uang itu kan nggak bisa dihitung ya. Biasanya koinnya ya. Koinnya atau berapa rupiahnya. Nah, itu bisa dihitung. Tapi uangnya nggak bisa dihitung. Oke, good job. Thank you, Sister Dania. Thank you, Miss. You're welcome. Next, Brother Ihsan. Okay, Brother Ihsan, could you please read the example? Oh, sorry. Oh, where is it? Okay. Of many, bisa dibaca yang many, Brother Ihsan? Mencoba baca example-nya, Brother Ihsan, yang many? Oh, okay, okay, never mind. Okay, thank you, brother. Okay, probably mungkin. Oh, we have Sister Clara. Hello, Sister Clara. Hello, Sister Clara. Oh, okay, okay, never mind. Okay. Okay, so untuk many kita ada did you buy many books? Okay, we don't know many people. How many photos did you take? Did you take any photos? I took some but not many. Di sini ada kata many di mana setelah itu diikuti oleh kata benda yang jumlahnya banyak, berarti bisa dihitung ya. Jadi kalau untuk many ingat dia jumlahnya banyak bisa dihitung plural, kalau much nggak bisa dihitung. Oke. Next, kita lihat a lot. Nah, di sini ada a lot. A lot itu artinya banyak juga ya. Tapi kalau a lot ini kita bisa pakai baik untuk kata benda countable, bisa dihitung, maupun yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Contoh yang nggak bisa dihitung, kayak tadi ada food, ada time ya, ada money. Oke, contohnya di sini we bought a lot of food. Kami membeli banyak makanan. Oke, Paula doesn't have a lot of free time. Paula nggak punya banyak waktu luang. Oke. Kita bisa bilang there is a lot of food, money, or water ya pilihannya ya. Jadi food, money, water ini contoh yang uncountable. Di sini kita lihat there is. Pakainya is. Pakainya singular ya karena bendanya nggak bisa dihitung kayak garam, air, uang. Nah itu kan nggak bisa dihitung. Jadi kita pakainya singular. Jadi singular verb. Jadi kita pakainya kata kerjanya harus dalam bentuk singular ya. Pakainya is atau kata kerja pakai es teh ya yang doyan es ya. Nah walaupun ada kata a lot of kan artinya banyak. Tapi karena kata bendanya adalah uncountable, nggak bisa dihitung, maka kata kerjanya harus singular. Makanya kita bilang there is a lot of food, bukan there are, ya. Pakainya there is. Contoh lain di sini kita bisa lihat we bought a lot of books. Nah, di sini kita ganti tadi a lot of food yang uncountable, sini ada a lot of books. Bukan bisa dihitung ya, berarti a lot of books. Berarti kalau bisa dihitung pakai lot of banyak itu kata kerja kata bendanya harus plural, ada s-nya belakangnya ya. Did they ask a lot of questions? Apakah mereka menanyakan banyak pertanyaan? Questions. Nah, ini ada pertanyaan bisa pakai s ya, plural. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan there are a lot of trees atau there are a lot of shops atau there are a lot of people. Di sini trees, shops, people, semua bentuknya plural, jamak ya, lebih dari satu. Maka kata kerja yang digunakan adalah plural juga. Jadi are atau kata kerja yang nggak doyan s ya. Nggak pakai s ya kata kerjanya. Oke. Contoh lainnya, a lot of people speak English. Nah, a lot of people, people kan orang bisa dihitung, bentuknya juga dalam bentuk plural, sehingga kata kerjanya harus plural verb juga. Jadi a lot of people speak, bukan a lot of people speaks. Ya, jadi nggak boleh pakai s ya kalau udah plural ya, seperti itu. A lot of people speak English. Seperti. Oke. Next,
Kita lihat lagi slide berikutnya yaitu antara positif, negatif, dan questions. Ingat tadi kita udah belajar much, many, sama a lot of. Di mana much untuk kata benda yang uncountable, nggak bisa dihitung, many bisa dihitung, ya. Sedangkan a lot of bisa dipakai dua-duanya, baik yang di countable yang bisa dihitung maupun uncountable yang nggak bisa dihitung, ya. Oke, next kita lihat much. Di sini much digunakan untuk kalimat tanya dan kalimat negatif, ya. Contoh, do you drink much coffee? I don't drink much coffee. Nah, bentuk pertanyaan ini kita pakai much, ya, karena coffee kan nggak bisa dihitung, ya. I don't drink much coffee. Dan juga kita pakai bentuk negatif. Ingat, much selain untuk uncountable, dia digunakan untuk kalimat negatif dan questions, pertanyaan, ya. Dan, kita juga, menggunakan much ini, jarang banget kita gunakan much ini dalam bentuk positif, ya. Kalau kita mau bilang, saya minum banyak kopi, kita biasanya nggak bilang, "I drink much coffee," tapi kita bilangnya, "I drink a lot of coffee," seperti itu, ya. Kalau ditanya, "Do you drink much coffee?" Yes, a lot. Ya, iya, banyak. Ya, bukan yes, much. Tapi jawabnya yes, a lot. Seperti itu. Ya. Jadi ingat kalau much untuk negatif dan questions ya. Dan kalau much ini biasanya kita nggak pakai umumnya kita nggak pakai untuk kalimat positif ya. Berikutnya, kalau many dan a lot of, ya, we use many and a lot of in all types of sentences. Jadi kita pakai many sama a lot of ini untuk semua jenis kalimat, baik itu positif, negatif, atau question, ya. Jadi contohnya we have many friends. Atau bisa juga kita bilang we have a lot of friends, ya. Boleh pakai many, boleh pakai a lot of. Atau we don't have many friends. Kami nggak punya banyak teman. Di sini kita bisa pakai many walaupun kalimatnya negatif ya. Atau bisa juga kita bilang we don't have a lot of friends. Nah, a lot of sama many bisa dipakai buat negatif juga ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Dan bisa juga dalam bentuk kalimat tanya. Do you have many friends? Atau do you have a lot of friends? Nah, itu juga bisa. Jadi untuk many dan a lot of itu bisa dipakai ke semua jenis sentences, kalimat ya, positif, negatif maupun questions, pertanyaan, ya. Nah, selain itu, a lot juga bisa dipakai tanpa menggunakan kata benda. Nah, kalau tadi kita bisa bilang a lot of books, a lot of friends ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan much ataupun a lot juga tanpa kata benda. Contohnya, Ami spoke to me, but she didn't say much. Ami bicara sama saya, tapi dia nggak berkata banyak. She didn't say much. Ya, do you watch TV much? Kamu nonton TV, kamu sering nonton TV nggak? Gitu kan? No, not much. Nggak terlalu banyak gitu kan? Atau bisa bilang not often juga ya. We like film, so we go to the cinema a lot. Kami pergi kami suka film, jadi kami sering pergi ke bioskop sering, gitu kan, banyak berkali-kali. Nah, kita nggak bisa bilang we go to the cinema much, kita nggak bilang gitu, tapi kita bilang we go to the cinema a lot. Itu kan positif ya. I don't like him very much. Saya amat tidak suka sama dia. Nah, di sini kita pakai much. Much di sini bisa digunakan walaupun tidak ada noun-nya, tidak ada kata bendanya. Ya. Next, kita lanjut ke eh, exercise. Nah, ingat ya tadi before you do this exercise, tadi much digunakan untuk uncountable nouns, jadi kata benda yang nggak bisa dihitung. Many bisa dihitung ya. Kemudian much digunakan pada kata kalimat yang negatif sama questions. Sedangkan kalau many, nah itu bisa kalimat positif, negatif maupun questions ya. Okay, now let's do the exercise. Kita coba lakukan exercise-nya. Oke, write much or many. Cukup tulis much atau many ya.
Did you buy much food? Nah, apakah kamu beli banyak makanan? Di sini food uncountable, maka kita pakai much. Oke, number 2. There aren't apa? Many hotels. Oke, Sister Clara, why many, sister? Kenapa pakainya many, sister? Kenapa nggak much? Oke. Oke, good job. Ya, hotel itu countable ya. Countable. Okay, good. Thank you. Oops, sorry. Number 2 is many ya. Bagus. Number 3. We don't have titik-titik petrol. We need to stop and get some. Number 3 apa number 3 kira-kira? Hmm? Much. Okay, why much? Kenapa? Petrol ini uncountable ya. Bensin itu nggak bisa dihitung. Okay, good job. Number 4. Were there titik-titik people on the train? Kira-kira apa? Number 4. Number 4. Apakah ada many? Good job. Number 5. Did titik-titik students fail the exam? Oke, apa kira-kira number 5? Apakah titik-titik murid banyak yang nggak lulus ujian? Many. Good job. Next, number 6. Paula doesn't have titik-titik money. Oke, apa jawabannya number 6? Money. Oke, money bisa dihitung nggak? Uang bisa dihitung nggak? Oke. Apa jawabannya? Much. Good job. Next, I wasn't hungry, so I didn't eat. Saya nggak lapar, jadi saya tidak makan. Apa kira-kira? Much atau many? Ingat, bisa dipakai untuk apa tadi? I wasn't hungry, so I didn't eat. What is the answer for number 7? Much. Good job. Betul ya. Negatif ya, pakainya much. Good. I don't know where Gary lives these days. I haven't seen him for number 8. Number 8. Nomor 8 apa jawabannya? Nomor 8. Many. Iya, betul karena years ya. Sini ada S-nya pasti plural, bisa dihitung. Oke, now write how much or how many. Sekarang tulis how much atau how many. Oke. Siapa yang mau coba untuk speak? Oke, oh we have Uni Yuli. Okay, who just arrived. Okay, who just joined us. Hello, Uni. Hello. Okay. Uni, do you want to read the exercise here, number 9? Enggak kedengeran ya, Uni ya? Can you hear me clearly? Sister Uni? Hello? Can you please say something? Enggak kedengeran ya, Uni Yuli? I can't hear you. Saya nggak bisa dengar soalnya Uni nih. Okay. Hello? Oh, okay. Sorry, Uni. Okay, so Uni, could you please just write the answer? Okay, what is number 9? What is the answer for number 9? Oh, but I can't hear you. Saya nggak bisa dengar suaranya Uni ya. Oke. Oke, number 9 apa number 9? How much atau how many kira-kira number 9? Ingat many untuk apa, much untuk apa? Oke, how much atau how many number 9? How many? Good job. Oke. Oke, Brother Isan, do you want to read? Mau coba baca number 9, Brother Isan? Okay. Okay, how about Sister Clara? Hello, Sister Clara, do you want to read? Yes, Yeah. ma'am.
Okay, okay. How about number 10? Okay, number 9 already answered Number by 10. brother Ihsan. Okay, How much milk do you want in your coffee? correct. How much milk do you want in your coffee? Good job. Thank you, Sister Clara. You're Okay, welcome, ma'am. next, number 11, Sister Dania. Hello, Sister Dania. You want to try to read number 11, Sister Dania? Oh, okay. Never mind, Uni. Okay. Okay. Okay, number 11. What is the answer for number 11? Nomor 11 apa? Number 11 apa kira-kira? Bread, roti. Ingat, rotinya bisa dihitung apa enggak? Number 11. No. Oke, roti kita nggak bisa hitung roti kecuali bilangnya satu bonggol roti atau satu potong roti baru bisa dihitung. Tapi kalau yang rotinya sendiri enggak, ya. Jadi how much ya? How much bread? Okay. Number 11, how much bread? Okay. Number 12. Okay, good. Thank you. How many players? Bagus. Kenapa many? Karena players bisa dihitung dan ada S-nya, ada pluralnya ya. Ingat di sini many ada pluralnya ya. Kata bendanya plural, jamak. Okay, good job. Bagus. Number 12 is how many players are there in a football team? Oke, next. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, exercise lagi tentang much dan a lot. Oke. Write sentences about these people. Tulis kalimat tentang orang-orang ini ya. Use much and a lot. Pakai much dan a lot. Contoh, oke. James loves films. James sangat suka films atau mencintai films. Go to the cinema. Oke. Kita tahu kalimat pertama ada James loves films, maka kalimat keduanya merupakan ininya apa lanjutannya ya. Jadi he goes to the cinema a lot. Ya, he goes to the cinema a lot. Ya. Oke, berikutnya Nicola thinks TV is boring. Terus dalam kurung in the bracket watch TV. Karena Nicola pikir sorry, TV itu membosankan, maka dia pasti jarang nonton TV ya. Maka bisa dibilang she doesn't watch TV much ya. Oke, jadi ingat tadi much untuk apa aja kalimatnya? Negatif sama questions. Sedangkan a lot bisa positif, negatif maupun questions ya. Oke, now it's your time to do number 3. Nah, coba sekarang kerjain number 3. Kira-kira apa nih? Tina is a good tennis player. Titik-titik, dalam kurungnya ada play tennis. She, nah Tina itu jago main tenis. Nah, titik-titik main tenis. Nah, kira-kira kalau dia jago main tenis, dia bakal sering nggak main tenisnya? Ya, kalau kita bisa bilang dia sering main tenis, apa bahasa Inggrisnya? Oke, please type your answer. Atau ada yang mau coba, kalau mau coba read, mau coba baca, raise your hand ya. Oke. Number 3, she plays a lot of tennis games. Oke, sekarang kita pakai a-lot-nya di sini, nggak pakai of ya. Kita pakainya a-lot-nya aja. Jadi a-lot-nya itu ditaruh untuk menyatakan di belakang seperti ini. A lot atau much-nya di belakang yang nggak pakai noun. Brother Ihsan, coba dibikin sekali lagi kalimatnya yang nggak pakai noun. Dia main tenis, dia sering main tenis atau dia berkali-kali main tenis. Kira-kira apa? Yang lebih simple? Ayo, ada yang bisa bantu? Ya, she plays tennis a lot. Good job, bagus. Berarti she plays tennis a lot. Ya, bagus, brother. That's good. Okay. Oh wait, let me try it. Okay, she plays tennis a lot. Okay. How about if I want to write something here?
Can I do it here? Okay. Yeah. She plays tennis a lot. Good job. Thank you. Number 4. Mark doesn't like driving. Titik-titik use his car. Mark nggak suka apa? Nyetir, nggak suka nyupir ya, mengendari mobil. Nah, use his car, menggunakan mobilnya. Kira-kira apa? Number 4. What is the correct answer for number 4? Apa kira-kira jawaban yang benar buat number 4? Mark nggak suka nyetir, maka titik-titik. Ada kata-kata use his car, menggunakan mobilnya. Kira-kira kalau dia nggak suka nyetir, dia bakal sering nggak menggunakan mobilnya? Ayo, number 4 apa kira-kira? Analyze the sentence, please. Jadi coba dianalisa. Kira-kira apa ya? Dia nggak suka nyetir. Titik-titik use his car, menggunakan mobilnya. Kira-kira bakal jarang atau sering nyetirnya? Number 4. Ayo, apa jawabannya? Okay, I will ask someone. Oh, Sister Clara. Okay, who can speak? Sister Clara or Sister Dania? Okay, anyone? Okay, if you can't speak, could you please type the answer? Tolong ketik jawabannya apa? Kira-kira kalau dia nggak suka nyetir, dia bakal sering gunain car-nya nggak? Apa mobilnya nggak? Tentunya nggak ya. Maka kalimatnya jadi negatif atau jadi positif di sini? Mark doesn't like driving. Dia nggak suka nyetir. Maka he doesn't use his car apa? A lot atau much? He doesn't use his car a lot atau much? Kalau negatif? Much. Okay, he doesn't use his car much. Good. Next. Berikutnya number 5. Paul spends most of the time at home. Paul menghabiskan banyak waktu di rumah. Titik-titik go out, keluar. Nah, kira-kira apa yang sesuai di sini? Ada yang tahu? Paul kira-kira sering keluar apa enggak nih? Dia banyak menghabiskan waktu di rumah. Maka Paul kira-kira sering keluar apa enggak? He spends most of the time at home. Paul menghabiskan banyak waktunya di rumah. Titik-titik dalam kurung go out. Keluar. Nah, kira-kira orang yang suka ngabisin waktu di rumah suka keluar apa nggak suka keluar? Tentunya dia lebih banyak diam di rumah ya, dia nggak suka keluar. Maka kita bisa bilang bahwa he like atau go out atau goes out atau doesn't go out. Yang mana kira-kira? Dia sering keluar apa enggak? He doesn't go out much. Ya. He doesn't go out much. Okay. Good. Next, number 6. Shu has been all over the world. Nah, Shu udah bepergian ke seluruh dunia. Nah, kira-kira ada travel. Kira-kira apa nih? Yang paling pas untuk number 6. Yang paling pas untuk nomor 6 apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Number 6 jawabannya apa? Oke, ayo. Ada yang bisa bantu? Number 6 jawabannya apa? Kira-kira kalau udah keliling dunia itu sukanya jalan-jalan kan? Maka kita bisa bilang, ayo kalau lot, betul, bagus ya. Karena kalimatnya positif ya. Kita bisa bilang apa di sini? She travel atau travels? Travels a lot. Dia banyak jalan-jalan. Ya, oke, good. Ya, bagus. Ya, jadi ingat kalau lot itu biasanya untuk kalimat kita bisa pakai semuanya ya, positif, negatif sama questions ya. Tapi kalau much khusus itu untuk
negatif. Ya, jangan lupa. Oke? Next, kita coba lagi. Yang berikutnya. Nah, tadi udah belajar tentang many, sudah belajar tentang much, sama sudah belajar tentang a lot. Ya, kalau a lot bisa untuk countable maupun uncountable. Kalau much untuk uncountable, many untuk countable nouns. Ya, terus much juga digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Sedangkan kalau many atau a lot bisa buat negatif, tanya maupun positif. Okay, now could you please make a sentence with many, much, or a lot. Jadi tolong bikin satu kalimat ya. Boleh pakai many, boleh pakai much, boleh pakai a lot. Terserah mau yang mana. Oke, could you please type it in your could you please type it di chat di sini, diketik kira-kira satu contoh kalimat pakai many atau much atau a lot. Oke. Yang simple aja, nggak apa-apa ya. Pakai kalimat many, much, sama a lot. Oke, bagus. Thank you, Brother Ihsan. Berikutnya, apa lagi? Sister Dania, Sister who else? Sister siapa lagi? Sister Dania and Sister Clara. I study a lot today. Oke, good job. Oke. Ingat ya, semua kalau lot bisa pakai positif, negatif, sama interrogatif pertanyaan. Ya. Oke, one more. Sister Clara belum ya? Sister Dania udah ya. Sister. Oke. Sister Clara, what is your sentence? Oke. Oke, good. Oke, good. Oh ya. Let's see here. Oke, di sini tadi bisa pakai much sama lot ya. Oke. Tadi di sini ada yang negatif ya. Tadi ada yang much, ada yang lot. Ingat ya, kalau lot bisa juga buat negatif ya. Has many clothes. Good job, Sister Clara. Jadi di sini kalau Mark doesn't like driving, he doesn't use his car much atau a lot juga boleh ya. Jadi kalau misalnya a lot itu kan tadi bisa bilang negatif, positif, sama interrogatif apa questions ya. Jadi a lot itu bebas mau pakai yang mana aja. Tapi kalau negatif hanya boleh kalau much hanya boleh negatif sama questions ya. Ingat ya itu ya. Oke, nah di sini ada many, ada much, atau ada a lot. Nah, good. Semuanya udah bikin kalimatnya masing-masing. Oke, nah sekarang kita lihat nih tambahan berikutnya. Ada a little sama a few. Ya. Nah, kalau a little sama a few, apa bedanya? Nah, tadi kita pakai much buat uncountable, many buat countable. Kalau a lot bisa dua-duanya. Ya. I will always remind ya. Jadi kalau much buat kalimat negatif, sama questions. Kalau many buat kalimat positif, negatif, and questions. A lot juga untuk kalimat positif, negatif, sama questions ya. Nah, sekarang ada a little sama a few. A little plus uncountable noun. Jadi kalau a little ini untuk kata kerja yang kata kerja untuk noun yang nggak bisa dihitung. Contoh, a little water, a little time, a little money, a little soup. Nah, a little di sini artinya ada beberapa, ya. Misalnya dia nggak banyak tapi ada beberapa. Nah, itu namanya a little atau a few, ya. Nah, kalau a few ini gunanya harus pakai plural noun. Jadi a few books, a few questions, a few people, a few days seperti itu, ya. Oke, nah ingat di sini ada few selalu pakai s plural, oke. Sedangkan kalau a little itu uncountable, ya. Jadi nggak ada s-nya nih kata noun kata bendanya atau nounnya, ya. Oke, next. Contoh a little, a few, and little dan few. Nah tadi kalau ada a little ada a few, tapi ada juga little dan few nggak pakai ya. Kapan kita makainya nanti kita bahas. Sekarang kita bahas a little dulu. Tadi ingat a little artinya ada tapi nggak banyak.
ya, dan itu digunakan untuk uncountable. Sedangkan a few itu ada tapi nggak banyak, tapi a few itu untuk countable, ya, yang bisa dihitung, ya. Contoh, a little. She didn't eat anything, but she drank a little water. Dia nggak makan apapun, tapi dia minum sedikit air. Some, but not much. Beberapa air gitu. Eh, s- dia minum sedikit air. Kemudian I speak a little Spanish. Saya bisa bahasa Spanyol tapi sedikit gitu kan. I speak a little Spanish. Jadi dia bisa baca bahasa Spanyol tapi nggak jago gitu kan. Sedikit-sedikit aja bisanya. Atau can you speak Spanish? A little. Nah, di sini a little kita bisa bilang untuk beberapa tapi nggak banyak ya. Nah, a few juga sama untuk beberapa tapi nggak banyak. Tapi ingat a few ini pakai plural ya, kata benda yang bisa dihitung. A few phone calls. Excuse me, I have to make a few phone calls. Maaf, saya harus nelpon saya harus melakukan beberapa panggilan ya. Atau we're going away for a few days. Kita mau pergi untuk beberapa hari. I speak a few words of Spanish. Saya bicara beberapa kata dalam bahasa Spanyol. Are there any shops near here? Apakah ada toko di sekitar sini? Yes, a few. Ada beberapa. Nah, jadi ingat kalau a few di sini dia harus plural. Kata bendanya bisa jamak dan bisa dihitung countable ya. Dan kita juga bisa pakai a few ataupun a little tanpa belakangnya ada ada kata benda. Yes, seperti yes a few atau a little seperti itu aja cukup ya. Nah, sedangkan ada satu lagi little atau few. Nggak ada e-nya. E-nya kita coret nih, nggak boleh pakai e. Nah, kalau tadi a little artinya ada beberapa tapi nggak banyak. Kalau little nggak pakai e ya, nearly nearly no or nearly nothing. Jadi kalau tanpa e, hanya little aja, itu hampir nggak ada ya. Berarti amat sedikit banget sampai hampir nggak ada. Nah, few juga tanpa a few ya, tanpa itu artinya juga sama, hampir nggak ada. Ya, jadi kalau a little atau a few itu ada beberapa walaupun nggak banyak. Nah, kalau little atau few aja nggak pakai itu hampir nggak ada, hampir kosong atau hampir nggak ada. Ya, contoh, there was little food in the fridge. It was nearly empty. Jadi there was little food in the fridge. Jadi hampir nggak ada makanan di kulkas. It was nearly empty. Hampir kosong. Berarti kalau kita pakai little food di sini artinya hampir nggak ada makanan. Tapi kalau kita bilang a little food ada beberapa atau ada sedikit makanan. Seperti itu ya. Ingat nggak pakai itu bisa beda artinya dengan menggunakan ya. Atau kita juga bisa pakai kata very little ya. Dan is very thin because she eats very little. Dan sangat kurus karena dia amat sangat sedikit makannya. Jadi nearly nothing, hampir nggak makan gitu kan. Dia banget 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 nggak doyan makan gitu kan. Jadi kita bisa bilang very little juga. Nah, sekarang kalau few sama a few. Kalau a few itu artinya ada beberapa walaupun nggak banyak. Kalau few nggak pakai ya, itu hampir nggak ada. Tapi dia untuk countable. There were few people in the theater. It was nearly empty. Jadi eh, ada hampir nggak ada orang di teater ya, hampir kosong. Tapi kalau kita bilang there were a few people, nah berarti ada beberapa orang. Tapi kalau there were few people, jadi orang itu sedikit banget, hampir nggak ada. Ya, seperti itu. Atau kita juga bisa gunakan few pakai very, very few. Your English is very good. Bahasa Inggris kamu bagus banget. You make very few mistakes. Kamu hampir nggak bikin kesalahan. Ya, seperti itu. Jadi ingat, pakai sama nggak pakai artinya beda ya. Kalau pakai a little itu artinya ada. Atau few artinya ada walaupun nggak banyak. Tapi little atau few itu hampir nggak ada atau hampir kosong ya. Nah, contohnya seperti ini. Compare little and a little. Kita coba bandingin antara little sama a little. Contoh, they have a little money, so they are not poor.
mereka punya sejumlah uang, jadi mereka nggak miskin. A little money, artinya mereka punya uang, ya. Walaupun tidak banyak, jadi mereka sebenarnya nggak miskin. Oke, they have little money. They are very poor. Mereka hampir nggak punya uang. Mereka sangat miskin. Jadi little money nggak pakai itu artinya nearly no money, hampir nggak ada uang. Oke. Kalau I have a little money, saya masih punya sejumlah uang walaupun nggak banyak. Tapi I have little money itu hampir tongpes, hampir apa ya? Hampir kosong nggak punya uang sama sekali, ya. Nah, berikutnya adalah few sama a few. I have a few friends, so I'm not lonely. Saya punya beberapa teman sehingga saya nggak kesepian. Nah, jadi a few friends berarti kita punya beberapa teman. I'm sad and I'm lonely. I have few friends. Saya sedih dan saya kesepian. Saya hampir nggak punya teman. Oke, few friends means nearly no friends. Jadi hampir nggak punya teman seperti itu ya. Jadi ingat sama tanpa itu bisa berarti beda ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada a little atau a few. Jadi silakan brother and sister semuanya coba pilih mana yang pakai a little, mana yang pakai a few. Ya. Oke. Kita coba di sini ada number 1. Do you have any money? Yes, a little. Apakah kamu punya uang? Iya, sedikit. Nah, berarti dia masih punya uang walaupun sedikit, ya. Oke. Berikutnya, do you have any envelopes? Apakah kamu punya amplop? Yes. Nah, kira-kira apa? Amplop bisa dihitung nggak? Amplop kira-kira bisa dihitung nggak? Oke, good job. Thank you, sister. A few, bagus ya. A few. Oke. Yes, a few. Bagus. Positif. Number 3, do you want any sugar in your coffee? Yes, titik-titik please. Nomor 3 apa kira-kira? Kalau isinya nggak kelihatan. Maksudnya isinya nggak kelihatan apa jadi? Isinya nggak kelihatan saya little atau apa nih, Brother Ihsan? Kalau isi amplopnya nggak kelihatan berarti I have little money. Nggak ada uangnya ya. Bukan isinya ya. Oke, apakah kamu punya amplop? Ya, ada beberapa gitu kan. Tapi kalau apakah kamu apa misalnya punya uang? Nah, kalau kita bilang a little ada beberapa uangnya, ada sedikit lah uangnya. Tapi kalau kita bilang little, nah berarti kita hampir nggak punya uang ya. Uang isinya sedikit. Oke. Nah, number 3, do you want sugar in your coffee? Yes, titik-titik, please. Nah, apakah kamu mau gula di kopi kamu? Yes. Apa? A little. Oke, bagus. A little. Ya, sedikit aja. Oke. Sekarang, did you take any photos when you were on holiday? Apakah kamu ngambil gambar atau foto-foto ketika kamu lagi liburan? Nah, kira-kira foto-foto nggak kalau lagi liburan? Yes. Jawabannya apa? Iya, ngambil beberapa foto. Nah, apa jawabannya? A few. Good job. Yes, a few. Yes, good. Oh, what is it? Yes, a few. Good. Next, number 5. Does your friend speak English? Apakah teman kamu bicara bahasa Inggris? Bicara bahasa Inggris nggak kira-kira temannya? Yes? Ya, bicara. Nah, a little. Good job. Nice. Yes, a little. Oke, bagus. Sekarang, are there any good restaurants in this town? Apakah ada restoran yang bagus di kota ini? Nah, jawabannya iya, ada. Nah, apa kira-kira jawabannya? Yes, a few. Good job. Yes, a few. Good. Ya, ingat ya, kalau bisa dihitung pakainya a few, kalau nggak bisa dihitung pakainya a little. Kalau hampir nggak ada, kita bisa pakai little atau few aja, tergantung kalimatnya singular atau plural ya, kata bendanya. Oke, good job. Thank you, brother and sister. Next, let's move. Kita berikutnya latihan lagi. Nah,
Little atau a little. Nah, kalau tadi kan a few atau a little ya. Nah, sekarang kita bikin agak lebih menantang, more challenging ya. Kira-kira pakainya a little atau little atau little, atau few atau a few. Oke, number one. There was little food in the fridge. It was nearly empty. Hampir nggak ada makanan di kulkas. Hampir kosong. Nah, ingat ya, kalau little atau few nggak pakai itu artinya hampir nggak ada atau hampir kosong, atau bermakna negatif ya. Jadi kan walaupun dia bentuknya kalimatnya positif, tapi kayak negatif lah kayak gitu ya, karena hampir nggak ada seperti itu ya. Nah, oke, sekarang number two. When did Sarah go out? Titik-titik minutes ago. Kira-kira apa? Kapan Sarah keluar? Titik-titik menit lalu. Beberapa menit lalu atau hampir nggak ada menit lalu atau gimana kira-kira? Number two. Nomor dua apa nih kira-kira? Few atau few? Ayo. Ingat, kalau a few beberapa, kalau few hampir nggak ada. Ayo ingat, pakai atau enggak? A few atau few? Number two. Oke? A few ya, yang benar ya. A few minutes ago. Beberapa menit yang lalu. Oke, now number three. I can't decide now. Saya nggak bisa mutusin sekarang. I need titik-titik time to think about it. Saya butuh waktu untuk memikirkan hal tersebut. Nah, kira-kira saya hampir nggak butuh waktu atau saya butuh sedikit waktu? Kira-kira apa? Number three. Ayo. I can't decide now. Saya nggak bisa mutusin sekarang nih. Saya butuh waktu nih. Gitu. Kira-kira apa? I need. Oke, ya betul. Jadi, Brother Isan, kalau pakai a few atau a little, artinya dia ada beberapa. Tapi kalau little aja nggak ada e-nya, atau few aja nggak ada e-nya, itu hampir nggak ada atau hampir kosong. Misalnya, a few books, beberapa buku. Ya, few books itu berarti hampir nggak ada buku. Seperti itu. Paham, Brother Ihsan? Jangan ketukar. Kalau nggak ada e-nya berarti hampir kosong, hampir nggak ada. Kalau ada e-nya itu ada beberapa seperti itu ya. Oke, sekarang I can't decide now. I need titik-titik time to think about it. Saya butuh sedikit waktu atau saya hampir nggak butuh waktu untuk itu. Kira-kira apa? Sedikit waktu. Jadinya a little atau little di sini number three. Apa jawaban yang benar? I need a little ya, a little time ya, karena butuh waktu ya. Kalau nggak butuh waktu itu atau nggak punya waktu itu namanya little ya, nggak pakai ya. Oke, sekarang there was titik-titik traffic. So we arrived earlier than we expected. Ada apa? Titik-titik apa? Macet. Jadi kita tiba lebih awal dari yang kita perkirakan. Nah, kira-kira ada macetnya nggak? Kalau dia tiba lebih awal dari yang diperkirakan. There was little. Bagus ya. There was little. Jadi hampir nggak ada macet. Ya. Karena jadi kita bisa tiba lebih awal dari yang kita harapkan. Ya. There was little traffic. Jadi hampir nggak ada macet. Jadi ya seperti itu. The bus service isn't very good at night. Jadi layanan bis tidak begitu bagus saat malam. There are titik-titik buses after 9 o'clock. Ada titik-titik buses, bis setelah jam 9. Kira-kira diingat di sini kalimat pertama, kalimat awalnya bilang servisnya nggak bagus. Berarti kalau servisnya nggak bagus, ada bisnya nggak? Nggak ada kan? Maka a few atau few? Few. Ya. Oke.
few buses. Ya, jadi cuma ada hampir nggak ada bis setelah jam 9 malam. Berikutnya, would you like some soup? Kamu mau ini nggak? Mau sup nggak? Yes, titik-titik sedikit aja. Apa kira-kira? Number 6. Iya, titik-titik please. Number 6 kira-kira apa jawabannya? A little, a few, little atau few? A little, bagus. Ya, a little. Oke. Okay, number 7. I'd like to practice my English more, but I have titik opportunity. Saya mau belajar ngelatih bahasa Inggris saya. Lebih banyak melatih bahasa Inggris saya, tetapi saya titik kesempatan. Nah, kira-kira apa? Oke, ayo kira-kira apa? Good job. Oke, jawabannya little, tapi saya hampir nggak punya kesempatan. Jadi I have little opportunity. Ya, good job. Oke, bagus. Nah, mudah-mudahan sudah mulai paham ya. Finally, benar juga ya. Udah mulai paham, Brother Ihsan atau yang lain tentang pakai a little atau little, a few atau few? Ingat kalau ada e-nya artinya beberapa atau ada sedikit ya, tapi ada pokoknya adalah tapi nggak banyak. Tapi kalau nggak ada e-nya, dia hampir kosong, hampir nggak ada ya, negatif ya. Jadi kalau nggak ada e-nya. Oke? Good. Next, berikutnya. Oke, nah right or wrong. Coba cek benar apa salah nih kalimatnya ya. Change the sentences where necessary. Ubah kalimatnya kalau dibutuhkan. Write okay if the sentence is correct. Tulis kata okay kalau sentence-nya kalimatnya benar. Jadi kita lihat nomor 1 contohnya. We're going away for few days next week. Kami akan pergi for few days next week. Nah, kira-kira di sini ada yang salah nggak? Apakah for few days atau for a few days? Yang mana kira-kira? Oke, untuk beberapa hari atau hampir nggak ada hari? Yang mana kira-kira? Kan harusnya for a few days. Maka kita ubah jadi for few days menjadi for a few days untuk beberapa hari. Jadi yang nomor 1 ini kalimatnya salah dan dikoreksi bukan for few days tapi for a few days ya. Now number 2. Nah, sekarang coba nomor 2. Oke, coba dikerjakan nomor 2. Apa kira-kira nomor 2? Everybody needs little luck. Semua orang butuh titik little luck. Apa? Ada yang salah nggak di sini? Kalau ada yang salah, apa yang salahnya? Kalau enggak, tulis kata okay. Number 2, is it okay or it's wrong? Nomor 2, benar apa salah kalimatnya? Ayo, ada yang tahu? Okay, I will ask someone ya. Coba tanya yang lain. We have Sister Akila. Hello Sister Akila. Mau coba say something? Oke. Nah, Sister Akila. Okay, could you please read number 2? Everybody? Everybody needs little luck. Oke, udah benar belum kalimatnya? Atau masih atau salah? Kalimatnya benar apa salah? Semua orang butuh Salah. salah. Oke. Harusnya apa? Everybody needs a little luck. Correct. A little luck ya, nggak pakai S ya. Kan uncountable, nggak bisa dihitung. A little luck. Betul. Good job. Thank you, sister. Jadi harusnya pakai ya. Good job. Thank you. Next, berikutnya. Oke, Brother Ihsan, do you want to try? Brother Ihsan mau coba nggak number 4? Brother Ihsan? Oke, atau oke. Oke, a few, Sister Dania. Oke, kita cek ya. I can't talk to you now. I have few things to do. Apa jawabannya? Number 3, betul ya. I have a few
atau few? Yang mana kira-kira? Number 3. I have a few things to do ya. Saya punya beberapa hal yang harus dikerjakan. Bukan few ya. Oke, number 4. I eat very little meat. Saya makan amat. Oke, never mind, Brother Ihsan. Sorry. Oke, thank you. Oke, now I eat very little meat. Saya makan amat sedikit ikan apa daging. I don't like it very much. Oke, kira-kira number 4, benar apa salah kalimatnya? Kalau benar tulis oke, kalau salah correct the mistake. Perbaiki salahnya. Number 4. I eat very little meat. I don't like it very much. Saya nggak suka. Nah, kira-kira. Oke, how about Sister Clara? Hello, Sister Clara. Hello, Sister Clara. Mana Sister Clara? Oke. Atau Sister Dania. Oke, good job. Bagus ya. Jadi number 4 udah benar ya, nggak ada perlu dikoreksi. Good. Number 5, nomor 5 sekarang benar atau salah? Excuse me, can I ask you few questions? Oke, kira-kira apa number 5? Nomor 5 apa jawabannya? A few, bagus. A few. Good job. A few. Oops. A few questions ya, bukan few aja. Number 6, nomor 6, benar apa salah kalimatnya? There were little people on the bus. It was nearly empty. Nah, nomor 6, benar atau salah kalimatnya? Kalau benar tulis oke, kalau salah perbaiki. Oke. Nah, sekarang kita lihat. There were little people on the bus. It was nearly empty. Hampir kosong. Berarti nggak ada ya. Nah, sekarang people bisa dihitung apa enggak? Countable atau uncountable people? Orang. Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung orang? Orang bisa dihitung nggak? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bisa dihitung nggak orang? Orang bisa dihitung ya. Maka kalau bisa dihitung pakainya little atau few. Ayo. Tadi little atau few kalau bisa dihitung. Oke, coba kita lihat lagi. Tadi pakainya little itu few atau little itu pakai apa? Bisa dihitung few atau little? Few. Oke, there were few people ya, bukan little. Kalau little untuk yang nggak bisa dihitung kayak salt, water itu pakai little. Tapi kalau bisa dihitung baru pakainya few ya. Good. Number 7. Sekarang nomor 7. Kira-kira benar apa salah nomor 7? Nomor 7 benar atau salah kalimatnya? Oke. Nomor 7 kalimatnya benar atau salah? Is it true or is it right or wrong? Number 7. Number 7. True, correct. Oke, good job. Oke, bagus ya. Udah paham ya sekarang ya. Alhamdulillah. Oke, any questions? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, sebelum summarize, sebelum kita Sebelum kita rangkum, oke. Oke, ada pertanyaan? Aman, alhamdulillah. Oke, sekarang where is it? Let me check it first ya. I want to make sure in this what is it? In this exercise. Where is it? Okay. Yeah. For number, let me see. For number wait, let me see it first. She has been okay, no. Oke, for number 5, ya misalnya untuk nomor 5 ini, tadi kita jawabnya apa? He doesn't
go out much. Dia nggak pergi, nggak banyak keluar. Atau bisa juga, ingat ya kalau much buat negatif ya. Atau kalau mau kita pakai a lot juga bisa. Atau he doesn't go out a lot. Kenapa? Karena dua-duanya bisa digunakan. Karena a lot boleh buat positif, negatif maupun interrogatif ya. Begitu juga dengan number mana ya? Oh, number 4 ya, number 4. Okay, number 4, Mark doesn't use his car much, okay? Atau a lot, boleh dua-duanya ya. Karena a lot bisa digunakan untuk positif, negatif maupun interrogatif pertanyaan ya. Jadi ini khusus untuk yang negatif pakainya much, tapi kalau dia ada a lot juga boleh yang negatif ya. Just want to remind you about this one. Okay? Okay, now let's wrap up. Kita coba kita coba summarize, kita coba rangkum. Ingat ya tadi. Jadi many, kita udah belajar many, much, a lot, a little, a few, little dan few ya. Sekarang kita wrap up, kita rangkum. Many itu digunakan untuk countable nouns. Kalau much, uncountable nouns ya. Uncountable itu nggak bisa dihitung seperti gula, garam, air itu nggak bisa dihitung ya. Nah, kalau a lot boleh salah satunya, boleh countable maupun uncountable. Dua-duanya bisa dipakai. Ya, either salah satu. Oke. Now, much is often used in negative and question sentences. Much itu lebih sering digunakan untuk kalimat negatif maupun questions, pertanyaan ya. Nggak selalu ya, ada kata-kata tertentu yang memang pakai much. Tapi umumnya sebagian besar itu pakainya negatif sama questions. Oke. Berikutnya, a lot itu digunakan untuk negatif, questions dan positif. Jadi bisa semuanya ya. A few. Nah, ini a few untuk countable, a few untuk yang bisa dihitung. A little untuk uncountable, yang nggak bisa dihitung. Oke, a little water, a little salt. Nah, kalau a few books, a few pens. Nah, ya itu bisa dihitung dan tidak bisa dihitung ya. Nah, kalau a few ingat pakai ya. A few artinya ada tapi nggak banyak. Ya, a little artinya ada tapi nggak banyak ya, tapi ada sedikit tapi nggak banyak. Nah itu artinya a few sama a little. Tapi kalau few and little nggak ada e-nya ya, e-nya dicoret di sini. Few dan little artinya hampir nggak atau hampir nggak ada, hampir kosong, pokoknya nearly no ya, hampir enggak seperti itu ya. Oke. Sampai sini aman? Clear everyone? Okay. So if there is no questions, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke slide terakhir. Seperti biasa, as usual, we always close our meeting with a quote. Kita selalu tutup untuk baca quote. Oke, sister. Yes, Sister Akila. Hello, Sister Akila. Hello, Miss. Okay, so do you want to read? Yes. Okay, please read. Artinya Anda harus berjuang Mhm, melalui mhm, beberapa hari yang buruk mhm. untuk mendapatkan hari-hari terbaik dalam hidupmu. Good job, you nail it. Oke, bagus, benar banget. Oke, that's correct. Thank you, Sister Akila. Wah, hebat. Oke, thank you. Ya, betul ya. Jadi you have to fight through some bad days. Jadi kamu harus berjuang melewati beberapa hari buruk, oke, to earn the best days of your life, untuk mendapatkan hari-hari terbaik di hidup kamu. Oke, good job. Oke. So, I think that's all for tonight. Jadi kira-kira itu aja buat malam ini. I'm really glad and thankful that you are
you join the class ya. Saya terima kasih banget teman-teman, brothers and sisters semuanya udah join kelas hari ini. Thank you very much. Okay, I hope you enjoy the class. Mudah-mudahan menikmati kelasnya. Okay, I just want to say thank you and I hope we can meet next week. Okay, semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Thank you everyone. Okay, and see you next week. Okay, bye-bye. Have a good rest. Semoga bisa istirahat. Okay, bye-bye. Thank you everyone. Okay, you're welcome everyone. Okay, izin ending session ya. Thank you. Bye-bye.